हेलो फ्रेंड्स आम भिडियो ओपीएससी एएसओ जनरल अवेयरनेस स्ट्राटेजी प्रिपेरेशन प्लान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन माने मार्क केमती डिस्ट्रीब्यूशन होता तापर स्ट्राटेजी आपको मुझे कहबी आउ तार सिलेबस कहबी। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा या पूर्व कही रखुच्छी मु रीजनिंग मैथ एवं रीजनिंग मैथ्र ऑलरेडी ओडिया एवं ओडियार बनई देती आपंकर स्ट्राटेजी जदि देखी ना चैनल को जाए देखी नि। तो प्रथमे ये है आमर जनरल अवेयरनेस सिलेबस। तो कौन कौन थिला करेंट एंड नेशनल इवेंट्स थिला, करेंट इंटरनेशनल इवेंट्स थिला, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल थिला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थिला, तापरे साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, तापर फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा, तापर थिला इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडियन इकोनॉमी and issues relating to planning, growth, development and employment, poverty alleviation, resource mobilization and inflation। तापर एतक थिला हमर गोटे पार्ट तापर थिला डिफेंस एंड इंडियन आर्म फोर्स, तापर थिला साइंटिफिक इन्वेंशन एंड यूज ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ, इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, इंपोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट एक्सेट्रा। तो यहीटा गोटे भी थिला। तो देखंतु कौन थिला आमर कौथर केते बार तो इंपोर्टेंट नेशनल आउ करेंट इवेंट्स एथरो टोटल आमर थिला 30 मार्क आस्थिला। केते बार आस्थिला 30 मार्क्स आस्थिला दीटा जाक जोड़ा ई करेंट नेशनल इवेंट्स करेंट इंटरनेशनल इवेंट रो आसला 30 मार्क्स रो। तापर हिस्ट्री इन ब्रिटिश रूल जोड़ा हिस्ट्री हिस्ट्री रो केते मार्क आस्थिला हिस्ट्री आस्थिला हमरो हिस्ट्री आस्थिला हमरो 16 मार्क। तापर साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी तो वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी रो आउ इंडियन जियोग्राफी ओडिशा जियोग्राफी रू आसीथिला 19 मार्क। केते मार्क आसीथिला 19 मार्क। तापर इंपोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एथिरो हमर आसीथिला माने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आउ साइंस टेक रो आसीथिला 9 मार्क रो क्वेश्चन। केते आसीथिला 9 मार्क रो क्वेश्चन। तापर डिफेंस आउ इंडियन आर्म फोर्सेस रो आसीथिला 4 मार्क रो क्वेश्चन। तापर साइंटिफिक इन्वेंशन इन एवरीडे लाइफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज तो इकोलॉजी रू आसीथिला इकोलॉजी इकोलॉजी रू आसीथिला हमर केते मार्क आसीथिला हमर 5 आउ गोटे साइंस रू आसीथिला गोटे मार्क तो 6 मार्क रो आसीथिला मार्क्स। तापर इंपोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन एथर 2 मार्क आसीथिला। तो 6 2 8 4 12 और 9 21 19 केतेला 21 19 40 16 केतेला 56 30 86 तो आउ 14 मार्क कोठी गोटे रहीगला। हाँ पॉलिटी पॉलिटीटा छाड़ देछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एथर आसला आपनकर 14 मार्क आसला। तो ये है आपनकर पार्ट। तो मु याको पूरा डिस्क्राइब करबी या पूरा केते केते आसला। तो करेंट अफेयर्स ऑफ स्ट्रेटजी रू केम केम पार्ट रू केते आसला तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स रू आसला 5 मार्क रो, हुज हु रू आसला 4 मार्क रो, प्लेसेस इन न्यूज और इंपोर्टेंट प्लेसेस रू आसला 7 मार्क रो। तापरे थीम ऑफ इंपोर्टेंस डेज माने जो इंपोर्टेंस डेज थिला तार थीम पड़ता 4 मार्क चारिटा थीम पड़ता इंपोर्टेंट डेज आउ ईयर 4टा पड़ता बुक्स आउ ऑथर्स 3टा पड़ता फास्ट इन इंडिया 2टा पड़ता। तापर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो ये तार अलग गोटे पार्ट था मुझे रखीदे किंतु से तो तार अलग पार्ट ये 3 मार्क आसला स्पोर्ट्स एंड कल्चर गोटे मार्क आसला। तो एपरी आमर आसला करेंट एंड स्ट्राटेजी के तापर आसला पॉलिटी रू 15 मार्क आसला, साइंस टेक रू गोटे मार्क आसला, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट रू 5 मार्क आसला, हिस्ट्री रू 16 मार्क आसला आउ वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी रू आसला 19 मार्क। तार ई गवर्नेंस इकोनॉमी अकाउंटेबिलिटी एथुर आसला 8 मार्क रो, डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस रू आसला 4 मार्क रो। तो एमिति हे कि आपनकर 100 मार्क रो क्वेश्चन आसला केते मार्क क्वेश्चन आसला 100 मार्क रो क्वेश्चन आसला। तो ये है आपनकर कोन सिलेबस आउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहिला प्रीवियस ईयर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहिला। तापर स्ट्रेटजी कोन रहबा देखंतु जेंतु ज्यादातर हमर पडुची कोन
ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼ୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ଜିକେ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମାର୍କର ଏପଟେ ଥିଲା, 19 ମାର୍କର ଥିଲା ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମିଶେଇକି। ତାପରେ ଥିଲା 16 ମାର୍କର ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆଉ 14 ମାର୍କର ପଲିଟି ଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଫାଇଦା ହେବ। ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ, ଇଂରାଜୀର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ସବୁ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବ, କେଉଁଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତାପରେ ରହିଲା ପଲିଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ପଲିଟି ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିବାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଥରୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଆସୁଛି ପଲିଟି, ତ ସେଠି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଲୁସେଣ୍ଟର ଜିକେ, କ'ଣ ଲୁସେଣ୍ଟର ଜିକେ ନହେଲେ ଆରିହାନ୍ତର ଜିକେ ଆଣି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଲିଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପୁରା ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାର ପଲିଟି ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। କ'ଣ ରହିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର, କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ 12 ଆଣନ୍ତୁ ଭାରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍। କ'ଣ ଆଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ 6ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଭାରି। ନଚେତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆପଣ ସେଇ ଲୁସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆରିହାନ୍ତର ବହି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଲୁସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆରିହାନ୍ତର ବହି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ତାପରେ ପଲିଟି ଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସେଇ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ କ'ଣ, 6 to 12 ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଆଣିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମଜିଦ୍ ହୁସେନର ବହି ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଆମର ଲୁସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆରିହାନ୍ତ ବହି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କି, ଲୁସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆରିହାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ପ୍ରତି ଟିକେ ନଲେଜ, ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ବାହାରୁ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଜିଦ୍ ହୁସେନ କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଭାରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇ 6 to 12 ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ନଲେଜ ଆସିଯିବ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସର। ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ପଢ଼ିବେ। ତ ପର୍ ଡେ ଜିକେକୁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜିକେରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ମାର୍କସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଜିକେରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି, 100 ମାର୍କସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଜିକେକୁ ପାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ତ ଡେଲି ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଯାହା ହେଇଯାଉ ଡେଲି ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଗୋଟାକରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ଦ ହିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସୋର୍ସ ସବୁ ବାହାର କରି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ, ତା ସହିତ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା, କେଉଁ ଉପରେ ଆସିଲା ନା 1947, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି 1947 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ କି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। ତ ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ, ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଶ୍ରେୟ କରି ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟା ପଲିଟି ଯାହା ରହିଲା ତା ଉପରେ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଡେଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆଣିବେ। ତାପରେ ରହିଗଲା କ'ଣ ଆମର, ତାପରେ ଜିକେର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଲା ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତ ପର୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟକୁ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଲିଟିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଦୁଇଟା, ମାନେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିକେକୁ। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଜିକେକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ ମ୍ୟାଥ୍କୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂକୁ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ। ତ ଓଡ଼ିଆକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଓଡ଼ିଆ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଚଳିବ। ଏବଂ ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଯେହେତୁ ଦ ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।